من استعمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مbe نتنا باوس كران تابع بيه كنتنا أتنا الفالما هنام كتولو هنام تلفنا نسي أمينتي يا مbe لون البيه كنتنا لون الفين فين نبي كوبو كنون بعد بيه كنتنا أبي تو مكنا يا كم عنا لتر من لكوفو ني بفتو من بلاك نجي كم لون الله بانجي للمو بكتابه للكون بيتاكن كتابه للكون comme ibnu Qudama Benyamin ani ibnu Qayyim Jawzi ani kitabu tomal ibe faydo lu ta kan jele ay ke ku hay ke photo ti comme kuma kan sutungulu mais imano be hirwari yo kuma kan kilo amano be hirwari ha fasal si aman soto adun faydo le fana mu minole yo donc wala ke mbata kan habla groupe ko bay dun karanta ba ñona karanga ni akoto fota be malon no bar dolo halon se man halon ha ko faydo bana bal be men do kanje faydo bi la yo donc ni ajen ko ha fasari be malon menu malon na fasarta na kala o sa faham hadi barajo se jidi yo ni aje fanan ko do si fansula ha fasari menu halon comme ko ya hero men kan ifa ya kan mi hondo kila han ya maro yo ya hero men kan ifa ya kan mi hondo yo kala alkinna liman ya meti mono fo ya hero men kan ifa fo hole kan inyo ibadi muslimo akoni wo manke don o te tigla liman ya man kam wala ka tasabutin ko mo tan sa ninga men bula jen sa fasal ninga men bula jen sa fasal ba ninga bula je do ha fasal nin o je den na brajo la donc wala na brajo don na nganne wala akoto wala ken ko nin men sa ifan sugula no ha ya men lande hi fasal sa ki na fatu dunya ni la yo na lettre folo men bula je wala mo iko seneyamu fulaleti nono fula la seneya nono fula façon fula seneya jahiro to seneya ay ko seke saljio ani hifate mu me be ko jiola ani fanolu sitifenlu wala seneya ani fate fan la seneya ani dingira la seneya habo kosoluma ni mu jahiro to seneyati jahiro fate fano salijio dingiralo wol museneya to jahiro seneya moti yo seneya flanjang façon flanjang wala mu batino wala mu gullo sondome kono batino mengalo mo simi ajeno fo ala do so o batino o jeno ndol mi ajeno jahiro ndol sole jeno me batino mu ala talati yo iko seke sondome la khalso khabo man ko to jaho mu mebema sondome la khalso khabo man ko to jaho mu mebema man ko to jaho silen fulan kafiya beleje fulan kafiya asirku billahi fulan kafiya babeje fulan kafiya ndibeje comme mo holo nyamen no ngolu lonnal ba filan kafiya ko to fo kanam goli yo ani kafiriya o fanamu koso doleti me batini ko on fanamu koso doleti batino to ani fanto bunya fana o fanamu koso doleti ani hakawai famma o fanamu koso doleti ani jamfa hamgoli jamfa isondo me kono o fana mu koso doleti on te seniyati ani hasidiya fana mu koso leti ani munafaya o fana mu koso leti ani waso o fana mu koso leti ani wol ni nyolo ni be mu koso leti ni be sondo me kono o hadi sondo me man seniya nyana me no dante ni no be sondo me kono o to sondo me man seniya amunde mal yo wala ke njana men be kilin nafo ni hi ke no fasaroma ase tanta wala hakin ko kuma kam mennu imano le isaro la se imano hasia
ni lettre clé normalement c'est er konto ke afasarola ima banno er konto isa ke afasarola ima ba yo donc imano le hasia wala ken ko ha ngam kono di anyo ma hi fasare parce que faydo lol beje yo flanka fiya ba beje flanka fiya ndi beje wala mu jalam bato ani fam may tolu ten o dem flanka fiya nono lelti yo kafriya o mu ko soleti ala ko kafirol mu ko soleti yo fanto bunya na be sondo me kono e sondo me mansene wala anin kawam famolo ha kawai famma hi fam pisi adoti hi fam bula donya hi te je comme itala khasiya mo go dolti wala mi kawai famma wol be mu ko soleti sondo me kono na be sondo me kono oto e sondo me mansene ya habi ani jamfa ha mo jamfa nkila sallallahu alaihi wasallam dum ba ngal sahibo be sigira ko dobe nala tilifulo yin kono potli sabo yin kono ako arjana to dilum wa ala altala ha annabi umul sala ha ko wali yo yen karamatu parce que mo godon be je ni am ko je dron isalo mo mem isa batino je direct do be je ta ko man selem ni am ko je ko mo korosilo to isalo mem wo mu jahiro korosilo kon mais altala ha do sole ni xam hoje dron isalo mem wala mu si batino le direct yo annabi mo lo tamo tan wali yo ala wala ni wali yo yo donc ken nata abdullah ibn umar aka ateko ko kombe ke krosila mun nan kila ko ni habo ko kunna dio mba krosila ko aljana to dio tilifla kono ha kros tilifla kono na man ke farla saloriti anin nafilo me anyanta salla comme ni jarni parlo sali ani parlo ko la nafilo me nyanta salla ala baro be dan tawla yo nkila abla ibn umar atata nkila ni ka ko mun dalla ko koy mar jana tinde na man ke farla saloriti ta maje anin nafilo maje ko kutana akwan mila suoto hatra mo kilin jamfa ba sondo me ko amila suoto hatra mo kili jampa ba sondo me kono misel me kafir yo wala sababla wala keta sababu de hala dum aljanna sondo me la khalso jampa ma barbi jampa hasiya jampa hasiya de misel mol be ñoo jampa kan haare lon dal faam be ñoo jampa kan kutubol kono na kutubu kitabo do san e ko lon nal fa be lon nal bi do la mi mbaro kan ha lon na do makuma ba ko ko mani mfawde ñokon jamfa la batino to wala musondo me kon atala dum sabata dugu da musondo me kon yo anin jamfa anin hasidia ala haybadi so londola amayta sola ya hasidia ka ahaso nafulola amayta sola ya hasidia ka woni an ñokon dunya fi samante akul ya haji badi mbulu ama ala ma kite ya hasidia ka ñu be musondo me la na soliti ko soliti na be sondo me men kono ha bi te sondo me o mansene yo lonna ibn taymiya ko be hasidi be fondante ako bari mo ni malu parce que tala na man ke kilalti fondante ya bi be sondo me kono be mais li man ya sa ke mo ni malu sa kele mais son ha sabati sondo me kono mais hari indi aussi yamare nafsul lamara bisu na ni men sa mo yamar ku jahola anna ko kabi yamar la pour hado hasdia ka ku jaho ngandai imi akem imi son imi blay ni ko ini dia ko yo hasdia fana manni na be sondo me kono sondo me la no holam ani munafaqa ya xam wolu bla ñon xam wolu ko mo la sini ko kar sa hayna fa ni wo hado fa yana la si do ma ngami munafaqa ya wala mo ikullo ni jahiro ni batino kan ko wali ya kuma fa idala menti sondo me kono ya je mo la ko to munafaqa ya ta man selam yo toujours itala katcha ibe kumo même fola mo olien ani ibe men tula kono ni wolu man ñoko balancer dron wolu man ke kilinte dron oto munafa wala munafaqa ya yo ibe même fola mo olien woni sondo me kono ko ni wolu hanyo wali dron wala munafaqa ya yo
donc wala ke arabiyol natan kila kan sallallahu alaihi wasallam e ko koy fanan muslim koy fanan limaniata alquran ayo jikita apo ala fa muslimata me al limania limania ni musliman de kin do mumino bem muslimo de mais muslimo bente muminati yo donc ani munafaqa ya ani fan mayito abe o bebe siri ko kono nyaaji bi fan mayita la habi ase baro na hasile ibe bara ni makela bari ba kala mo nyaala je pour mo hije wala mo ha ila kuma kan ni lo na mi ila ka pour mo sa ko e ka sa be lo wala ni bara lo mo hije e ka sam ke ken do donc ñinu be naɓe sondo me kono haabi sondo me la seneyante yo anin wolni ñoxonlu bon jana don dinna fo ñin payda nga don dinna fo je don nga men pole imano hasiya isa eri konto ke wala tilo fan isa ke ni lettre killing fasalla ima banno parce que imano la hasiya yo wa imtila'il qalbi bar sondo me la fa bi sifatil hasanati kunyima pour hi sondo me la fa kunyima la tap sondo me fa kunyima la e comme altala kilim ba haya be yamenna ani limani ya wa hatar fari sondo me kon situm be dunya la ba menna ngila ko konen dunya la ban sita akal si katalla limani ya kana balbu limani ya alsi katalla limani ya kana balbu almun de mala ya limania ani tonya hake tonya mogoti ani hake khalsa mogoti hake khalsa mogoti hake dankene ya mogo fananti dankene ya mogo hake dankene ya mogoti hi tugo de alala ani wol fanandi nyo holo yinu fanan be kilin na kuma kan hasiya bal comme hakuma kuntu staya dron ojo kan jamba ako nyimbe la kamaliran woyeki miru jalika nyimbe se kamali bi kasrati tawbati tubo la siyala parce que hanamadi comme Allah taala hada inna wala asa inna insana la fi khusr hanamadi be kasaro do neto donc bay hanamadi man timma ndanya man timma yo donc e ko yimbe se timma munna wala mu bi kasrati tawbati tubo la siya parce que altala ko ninga haramadi mutayla ke baro la me da fen kilitu banko kan donc alala no xe ya wala ha dunya si biyamma ala no xe ya ni no xe tunte ala dunya me si biyamma parce que sunin tilim ba ko takanne yo donc ñin dajigo ñimaynu wala ñin dajigo kuruynu men seynu be dada dadi go kuruyinu men nakasita inu to harmadi la koto men nakasita inu to sondo me kon men si la timma hala timma wala mu tubo la siya ala la nungolu eri harmadi nyanti fana sagile mari go man anin khafar tala astaghfirullah hala siya ko le se ke sababuti ñinu menu be nakasere sondo me kono tubo ani istighfaro wala sa ila kamale ani altala to finkon wurdo subhanallahi alhamdulillah alwana karanlu wala se ke sababuti ñinu menu na station do me kono hala kamale yo donc lettre o bantajan almon na fala abrajo la dunya anin lahira ntewo anin menu bala mela kila hormone barakola hanu hormone barakola ولبا والهرموني بالكل كرمو والهرموني بالكل إن شاء الله صلى على محمد. ولا يستقدمون قل